عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا قبیلہ قریش کے زعیم اور عمائدین مکہ میں سے تھے۔ وہ شہر یثرب میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں مکہ پلٹ آئے، جہاں انہیں سیادت یعنی سرداری ملی۔ اصحاب فیل کا حیرت انگیز واقعہ عبد المطلب کی سیادت کے دور میں ہی رونما ہوا۔ عبد المطلب قبیلہ قریش کے چشم و چراغ اور ہاشم بن عبد مناف علیہ السلام کے فرزند تھے، اور بنو ہاشم ان کے والد سے ہی منسوب ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو کا تعلق قوم خزرج بنو نجار سے ہے۔ ائمہ شیعہ اور تمام طالبین یعنی تمام بنی علی، بنی جعفر اور بنی عقیل علیہم السلام کا سلسلہ نسب ابو طالب بن عبد المطلب تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی عباس اور بنی حارث ان کا سلسلہ نسب بھی عبد المطلب علیہ السلام سے ہی ملتا ہے۔ من جملہ تمام سادات بنی ہاشم عبد المطلب بن ہاشم علیہ السلام کی ہی نسل ہیں۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ اور کنیت ابو الحارث ہے، جبکہ شیخ صدوق کے مطابق ان کا نام عامر ہے۔ منقول ہے کہ انہیں دوسری اسماء القابات سے بھی پکارا جاتا تھا، جیسے عامر، سید البطحہ، ساقی الحجیج، ساقی الغیث، غیث الورا فی العالم الجہب، ابو السادات العشرہ، عبد المطلب، حافر زمزم، ابراہیم ثانی اور فیاض وغیرہ۔ عبد المطلب کے لقب سے ان کی شہرت کے بارے میں منقول ہے، ہاشم کی وفات کے چند سال بعد ان کے بھائی اور عبد المطلب کے چچا یعنی مطلب انہیں یثرب سے لے آئے۔ مکہ کے لوگوں نے انہیں مطلب کے ساتھ دیکھا تو اس گمان سے کہ وہ مطلب کے غلام ہیں انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، اور ان کے لیے یہی لقب مختص ہو گیا۔ عبد المطلب کے والد ماجد ہاشم یثرب کے سفر پر گئے تو وہاں بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو بن زید سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبد المطلب کے پیدائش سے قبل موجودہ فلسطین کے شہر غزہ کا سفر اختیار کیا اور وہیں دنیا سے رخصت ہو کر مدفون ہوئے۔ مورخین کے درمیان اختلاف کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ عبد المطلب 7 سال یا کچھ زیادہ عرصے تک اپنی والدہ کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ میں رہے۔ بالآخر ان کے چچا یثرب چلے گئے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ مطلب جو اپنے بھائی ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے منصب کو سنبھالے ہوئے تھے، اپنے قبیلہ کے سربراہ تھے۔ کچھ عرصہ بعد سرزمین یمن کے ایک علاقے ردمان میں دنیا سے رخصت ہوئے اور آباء و اجداد سے انہیں ورثے میں ملنے والے تمام مناصب ان کے بھتیجے عبد المطلب کو منتقل ہوئے۔ یعقوبی کہتے ہیں عبد المطلب ان دنوں قریش کے سرور و سردار تھے اور ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، کیونکہ جو عظمت و کرامت اللہ نے انہیں عطا کی تھی کسی اور کو عطا نہیں کی تھی۔ خدا نے مکہ میں چاہو زمزم سے اور طائف میں ذوالحام سے انہیں سیراب کر دیا۔ قریش اپنے اموال میں سے ان سے فیصلہ کرواتے اور وہ ہر بار قحط کے ایام میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، حتیٰ کہ وہ پرندوں اور پہاڑوں کے درندوں کو بھی کھانا کھلاتے۔ ابو طالب علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ جب جوئے بازاروں کے ہاتھ کانپنے لگتے، یعنی جب سخاء و تمدن بخل کا راستہ اپناتے، ہم لوگوں کو اس قدر کھانا کھلاتے کہ پرندے بھی اضافی طعام سے پیٹ بھر لیتے۔ عبد المطلب بتوں کی پوجا سے دور تھے اور اللہ کو وحدانیت کے ساتھ جانتے تھے اور نظر کی وفا کرتے تھے، اور ایسی سنتوں کی بانی ہوئے جن میں سے بعض کو خداوند متعال نے قرآن کریم میں بھی نازل فرمایا۔ یعقوبی اپنی سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، خداوند متعال میرے جد امجد عبد المطلب علیہ السلام کو تنہا پیغمبروں کے چہرے اور بادشاہوں کی ہیبت دے کر محشور کرے گا۔ دینی اور مقامی روایات کے مطابق مکہ پر ابرہہ کے حملے کا واقعہ، جو اصحاب فیل کے حملے کے نام سے مشہور ہے، عبد المطلب کے زمانے میں رونما ہوا۔ ابرہہ نے یمن سے ایک لشکر لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ کے گماشتے قریش کے اونٹ چوری کر کے لے گئے۔ عبد المطلب اس وقت قریش کے سید یعنی سردار تھے۔ ان کی ابرہہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا، میں نے گمان کیا کہ تم کعبہ کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہو۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک خدا ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے اور مکہ والوں سے یعنی قریشیوں سے کہا
कि अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों में चले जाएं और अपने अमवाल भी साथ ले जाएं। दूसरे रोज़ परिंदों की एक अजीम फ़ौज ने अबरहा के लश्कर पर हमला कर दिया। इस हमले में अबरहा के मुतअद्दिद सिपाही बचकर फ़रार हुए। तारीख़ मक्का के माखिज़ की रवायात के मुताबिक मक्का पर अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद कुसै बिन किलाब अलैहिस्सलाम से कबल कबीला जरहम इस शहर के फरमा रवा थे। इस कबीले के मज़ालिम की वजह से दूसरे कबाइल ने इनके ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बिलाखिर कबीला खुज़ा और कबीला जरहम के दरमियान जंग में बनी जरहम को शिकस्त हुई। बनी जरहम के आखिरी हुक्मरान उमर बिन हारिस काबा के अमवाल के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज़ से काबा में दाखिल हुए और काबा के लिए लाए गए जवाहरात और उम्दा तोहाइफ को चाहे जमजम में फेंका और कुएं को मिट्टी से भरकर जवाहरात और तोहाइफ को छुपा दिया। बरसों बाद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने इस कुएं को तलाश करना चाहा। मरवी है कि उन्होंने ख्वाब में कुएं का मकाम तलाश किया और हुक्म मिला कि इसको खोदें। अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम को खोद लिया और जवाहरात को पा लिया। काबा की तामीर और निगहदाश्त के लिए खर्च किया और चाहे जमजम पानी से भर गया। बाज़ रवायात के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को चाहे जमजम के वक्त कुरैश की तरफ से मुखालफतों का सामना था, चनांचे उन्होंने नज़र मानी कि अगर खुदावंद मुताल उन्हें 10 बेटे अता फरमाएगा तो उनमें से एक को खुदा की राह में काबा के पास कुर्बान कर देंगे। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों की तादाद 10 तक पहुंची तो उन्होंने इनके दरमियान कुरानदाजी की। कुर्रे में अब्दुल्ला का नाम निकला जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। उन्होंने अब्दुल्ला के बजाय 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। रवायात के मुताबिक जनाब अब्दुल मुत्तलिब दीन हनीफ पर थे और उन्होंने कभी भी बुतों की पूजा नहीं की। 3री सदी हिजरी के मौरिख मसऊदी ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के दीन के बारे में मौरखीन के दरमियान इख्तलाफात की तरफ इशारा किया है और कहा है कि एक मुश्तरका कौल ये है कि अब्दुल मुत्तलिब समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से किसी ने भी बुतों की परस्तिश नहीं की। शेख सद्दूक ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब ने कभी भी कमाबाजी यानी जुआ नहीं किया और बुतों की पूजा नहीं की और वो कहा करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह के दीन पर हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की कुछ ऐसी सुन्नतें हैं जो बाद में अल्लाह ताला ने इस्लाम में दाखिल फरमाई। शेख सदूक अपनी किताब अल हसाल में लिखते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब ने जाहिलियत के दौर में 5 सुन्नतें नाफिज कर दी और खुदावंद मुताल ने इन सब को इस्लाम में मुकर्रर किया। पहली सुन्नत, सुतीली माँ को बेटे पर हराम करार दिया और खुदावंद मुताल ने कुरान करीम में फरमाया, और औरतों में से इनसे शादी ना करो कि जिनमें तुम्हारे बाप दादा तसरफ़ अज़दवाजी कर चुके हों, सिवाय इसके जो पहले हो चुका। ये बड़ा ही गुनाह है और नाराज़गी की बात है। दूसरी सुन्नत, उन्हें एक ख़जाना मिला। मुमकिन है ख़जाने से मुराद वही अशिया हों जो कबीला जरहम ने चाहे जमजम की मिट्टी से भरते वक्त इसकी तह में फेंक दी थी और इसका खुम्स बतौर सदका मुस्तकीन के दरमियान बांट दिया और खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ भी तुम बतौर गनीमत हासिल करो तो बिलाशुबा इसका 5वां हिस्सा अल्लाह ताला के लिए होगा। तीसरी सुन्नत, जब उन्होंने चाहे जमजम को खोदा तो इसको सिकायल हाज यानी हिजाज की नौशीदनी का नाम दिया और खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, क्या तुमने महज हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की आबादी और मरम्मत का बंदोबस्त करने के अमल को इस शख्स के अमाल के बराबर करार दे रखा है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ले आया और इसने अल्लाह की राह में जिहाद किया। चौथी सुन्नत, अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों को एक मर्द की दीद करार दी और खुदावंद मुताल ने इसी कायदे को इस्लाम में नाफिज फरमाया। 5वीं सुन्नत, तवाफ़ के चक्रों की तादाद कुरैश में नामालूम थी और अब्दुल मुत्तलिब ने तवाफ़ के लिए 7 चक्कर करार दिए। खुदावंद मुताल ने भी तवाफ़ के लिए 7 चक्रों के इस कायदे को नाफिज किया। याकूबी लिखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसी सुन्नतों की बुनियाद रखी कि रसूलुल्लाह ने भी उन्हें नाफिज किया और उनकी तायद में आयत इलाही भी नाजिल हुई। मशहूर रवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह अभी 8 साल के थे कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। मौरखीन के दरमियान इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए वफ़ात के वक्त इनकी उम्र
82 या 108 बरस थी और बाज़ मौरखीन के मुताबिक 140 बरस थी। मरवी है कि कबल अज़ मौत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के इक़दामात में से एक ये भी था कि उन्होंने अपनी बेटियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मेरी मौत से कबल मुझ पर गिरिया व बका करो और मिर्सिया पढ़ो ताकि जो कुछ मेरी मौत के बाद कहना चाहते हो मौत से कबल खुद सुन लो। और बेटियों में से हर एक ने अपने वालिद के लिए एक मिर्सिया कहा और सब बहुत रोईं। उम्मे अहमद से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के जनाजे के पीछे पीछे चले और रोते रहे हत्ता कि इनकी मैयत को मकबरे हुजून में इनके जद्दे अमजद कुसै बिन किलाब अलैहिस्सलाम के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया।